Et d'un exercice 10, page 186, deux tiges rectilignes T1 et T2 parallèles entre elles et distance de 5 cm sont parcourues par du courant d'intensité respective T1 égale à 40 ampères et 2 égale à 30 ampères. Les courants sont orientés vers l'arrière de la feuille. On cherche à déterminer les caractéristiques des vecteurs champ magnétique créés par ces deux courants dans un plan perpendiculaire aux tiges. En un point O situé à 4 cm de la tige T1 et à 3 cm de la tige T2. Calculer les valeurs de B1 et B2 des champs magnétiques créés par les courants I1 et I2 au point O en choisissant une échelle appropriée. Représenter B1 et B2 les vecteurs champs magnétiques résultant en O en choisissant une échelle appropriée. Représenter B vecteur champ magnétique résultant en O et calculer sa valeur B. On donne la composante horizontale du champ magnétique terrestre ou bien géomagnétique. BH est égal à 2 10-5 Tesla. Donc l'exercice, il a deux tiges, deux fils parcourus par des courants différents. Les deux fils sont parallèles. La distance entre les deux fils est égale à 5 cm. La première fil est appelée T1 et la deuxième T2. Les deux fils sont perpendiculaires au plan de la feuille. Ça veut dire qu'on a une verticale à la surface de la Terre. On cherche à déterminer les caractéristiques du champ, des vecteurs champs magnétiques créés par ces deux courants dans un plan perpendiculaire aux tiges. En un point O situé à 4 cm de la tige T1, la distance entre le point O et la tige égale à T1 égale à 4 cm. De même, la distance entre T2, T1 et O égale à 3 cm. Le point O et T1 ou T2, la partie de le champ magnétique a un plan sur un plan qui est perpendiculaire aux deux tiges. Calculer les vecteurs B1 et B2 des champs magnétiques créés par les courants I1 et I2 au point O en choisissant une échelle appropriée. On met le B1 ou B2 par une échelle. Représenter B1 et B2 les vecteurs champs magnétiques résultant en O. ثم نقلبوا على le champ total créé par les deux champs B1 B2 en choisissant une échelle appropriée. On met le B1 B2. Représenter B vecteur champ magnétique résultant en O et calculer sa valeur B. On donne la composante horizontale du champ magnétique BH 2 10-5. Donc ما ننساوش بأن le champ magnétique créé par la Terre. غنشوفوا كيفاش غنديروا معاه. Donc il y a trois champs dans O. Le champ magnétique terrestre, la composante horizontale, il y a 2 10-5 Tesla. Le champ créé par B1, le champ créé par T1 اللي نسميوه B1 et le champ créé par T2 qui est appelé B2. Donc تقرا l'exercice بشويه عليك وتحاول تجاوب وها la solution من بعد. Donc la correction. Le champ magnétique créé par un courant électrique dans un point O, donc, le courant qui traverse un fil B égale à mu0 sur 2pi fois I sur R. Le champ créé par le fil T1, B1 égale à mu0 sur 2pi fois I1 sur R1. Application numérique B1 égale à 4pi 10-7 divisé par 2, 2pi multiplié par 44 divisé par 4 10-2. Là, on a la distance en centimètres, 10-2. Donc, B1, après l'application numérique, donne 2 10-4 Tesla. De la même façon, B2, il y a mu0 sur 2pi fois I2 sur R2. La relation liée la question 1. Le champ magnétique B1 rendu I1 sur R1. وبالنسبة le champ magnétique B2 غادي تبدل I ب I2 R ب R2. Donc après application numérique عندنا هنا كنلاحظوا شنو اللي عندنا mu0 خصو يعطيها لينا راه كاينه في كتاب المطرازي هي 4 pi 10-7. Le courant I1 égale à 40 ampères. Donc
l'unité internationale. Mais la distance R1 égale à 4 cm بدلنا 4 10 moins 2 en mètres. ايوا تلاحظوا ملي كنحسبوا كنلقاو نيشون بحال في هذا المثال فيها مثال الحالة خاصة. Dans le cas particulier, B1 égale à 2 10 moins 4 et B2 égale même valeur 2 10 moins 4. Donc c'est ça la première question. C'est ce qu'on a à la relation de le champ magnétique créé par un fil électrique il y a mis 0 sur 2 pi fois I sur R. Avec R, il y a la distance entre, et à la distance perpendiculaire entre le point et le fil. Donc pour représenter les deux champs, on va choisir un schéma. قبل ما نريبريزونتي انا درت واحد الشيما باش نحاولوا نفهموا. Le schéma, le schéma est représenté dans un plan vertical, même vertical, il y a le plan عمودي على سطح الأرض, mais la figure est représentée dans un plan horizontal. اللي سميتو la figure درتو في un plan horizontal. Donc هذه هي اللي سميتها le schéma. là عندنا deux fils parcourus par un courant في نفس le sens. درت هنا يعني la main droite, la règle de la main droite, le pouce هو اللي غيحدد لينا le sens de courant et les doigts غيحدد لينا le champ magnétique كي داير. لاحظوا داك الخط الاخضر اللي داير هما les doigts دايرين بحال داك الخط اللي داير داك فلاش. دونك لو champ magnétique غيكون بحال هكذاك طونجونت لي لين دو شون. هذاك هو لي لين دو شون. دونك غيكون هما لي لين دو شون ريبريزونطيتهم في الفيل 2, ce sont des cercles centrés sur la tige. وغادي يكون عندنا لو champ magnétique راه مماس ليهم. دونك لو champ magnétique il tourne يعني بحال داك السهم الخضر اللي درنا تمايا. دونك هاد لو بلان هذا هو لو بلان فيرتيكال. دابا غادي نشد لو بلان اوريزونتال اللي غيكون هاد السلوكه ما غيبانوش فيه, غيبانوا لينا غير الريوس ديالهم, غنمثل فيه لو champ magnétique هنايا. دونك حنا le champ magnétique créé par le fil I1. لاحظ بعدا درنا بمعنى ديك العلامة ديال دائرة في وسط منها ان كخوا تمايا, يعني ان لو كورون ترافيرس هاد لا فوي اللي هي بلانش وغادي تيمشي من عندنا وكيخرج لوطخ سونس, وهذيك تتعني لنا علامة ديال كخوا. اما الا كان على دائرة ونقطة كيعني ان لو كورون جاي لعندنا عمودي على الشكل وجاي على عندنا. Le courant perpendiculaire à la feuille et traverse la feuille من l'avant vers l'arrière كيمشي من عندك للور. نفس الشيء تأيدو درنا ليه نفس الفكرة حيت عندنا ميم سونس. وهذاك الدوائر اللي كدور تما المركز ديالها غيكون لو سونتر ديالها هو لو فيل ديك لو بوين اللي فيها ديك الكخوا. وغتكون عندنا لا دورنا يدينا غنلقاو بان le champ magnétique B1 créé par B1 est tangente للدائرة اللي دايرة على I1 وكينطلق من O. وخديت انا ان échelle هي 1 سنتيمتر 10 4, وبما ان عندنا حنا لو champ B1 égale à 2 10 4 va représenter dans 2 cm. donc B1 يكون 2 سم ومماس للدائرة, كذلك B2 غيكون 2 سم ومماس للدائرة, وكيتبه لينا خطوط المجال اللي هما في داك لو سونس اللي رسمت السهم فيهم. دونك دائما حنا من تتكون عندنا هذيك لا ديستانس 5 سنتيمتر ووحده عاوتاني من اي ان ل او كاينه 4 سنتيمتر ومن او لهذا كيكون عندنا هاد التريونغل راه ريكتانغل في لو بوين او. دائما 3 مربع زائد 4 مربع تساوي 25 مربع اللي هي 5. هذه لا غولاسيون دو فيثاغورس, ربما تكونوا شفتوها في الماط. دونك هذا بالنسبه لا دوزيام كيستيون. دابا لا شدينا troisième question, c'est-à-dire l'akhor machi deuxième. Voir la figure, on peut négliger la composante horizontale du champ terrestre. La troisième question, le champ terrestre, la composante horizontale du champ magnétique terrestre est 2 10 moins 7. وهذا خرج لنا 2 10 moins 5 عفوا la composante terrestre PH, وهادو خرجوا لنا 2 10 moins 4. Ça veut dire qu'ils doublent 10 fois. Donc B1 égale à 10 fois BH ou B2 égale à 10 fois BH. Par exemple, si on représente B1 par 2 cm, BH va représenter نقسمو على 10
فهمتي ولا لا؟ يكون صغير بزاف. مثلا الا مثلتي بي اش ب 1 سنتيمتر، بي 1 غيكون عندنا 10 سنتيمتر، فايتو بزاف، وبالتالي اون بو نيغليجي بي اش. دونك لو شون بي توتال غيكون غير بي 1 بلس بي 2. دونك هنا من غادي نرسم انا بي توتال. هنا اختاريت 1 سنتيمتر داير 10 موان 4. من غنرسم بي توتال غنكمل داك هي متوازي الاضلاع، سواء نستعمل البيكار الكومبا او بيان نستعمل المسطره. 1 سنتيمتر 10 موان 4 تسلا غادي نشوفوها من بعد. 2.8 سنتيمتر دون بي، من غادي نلقى بي هي 2.8 سنتيمتر، وغادي نضربها في ندير عملية ثلاثية تخرج لينا 2.8 10 موان 4 تسلا. دونك ها هو الرسم فين رسمت بي 1 بلس بي 2، مشيت عبرت هذاك بي لقيت فيه 2.8 سنتيمتر، واستعملت العملية الثلاثية ديالي، غادي تخرج لنا بي توتال في لو بوان او ايت ايكال 2.8 تسلا. راه نسيت لونيتي قبيله. كاينه عندنا لا دوزيام ميثود كذلك، 1 سنتيمتر ايكال 10 موان 4 تسلا، 2.8 سنتيمتر ايكال بي، دونك بي ايكال 2.8 10 موان 4 تسلا، هي اللي ورينا قبيله. دونك دوزيام ميثود هي اللي درناها في لو شون الكتريك. هاد بي ايكال بي 1 بلس بي 2، دونك نقدروا نديرو بي او كاري ايكال بي 1 بلس بي 2 لو تو او كاري، غتولي لنا ايدونتيتي روماركابل. بي او كاري ايكال بي 1 او كاري بلس بي 2 او كاري بلس 2 بي 1 بي 2 فوا كوس ديال لونغل كي اكزيست اونتر بي 1 و بي 2 هي لي 90. باش عرفنا 90 حيت لو كا ديال 3 و 5 و 4 تتكون عندنا مثلث قائم الزاويه. كوس ديال 90 هي 0، دونك بي 1 هو بي 2، غتجينا جوج بي 1 او كاري. دونك بي 1 غادي نعوض بي 2 نعوضو ببي 1، غتجينا بي 1 او كاري زائد بي 1 او كاري زائد صفر، دونك هي جوج بي 1 او كاري. دونك بي ايت ايكال راسين دو 2 فوا بي 1، اي اللي غادي تعطينا تقريبا نفس لا فالور. هادي بلي بريسيز على لا ميثود جيومتريك. كوم سا نتمنى نكون فهمنا شي شويه هذا التمرين.